बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हटे, बहुत ही खास हटे। कारण एही पवित्र रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे किछि खास घटना घटिबाकू जाउछि, किछि विशेष परिवर्तन हेबा पई जाउछि। कारण दीर्घ 12 वर्ष पर आपणक राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिसेंती एवं वर्तमान निजर उच्च राशि कर्कट राशि रे गोचर करुछंती। एहा सहित एही रज संक्रांति परे परे चारोटी प्रमुख शुभ ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र एवं मंगल निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो एही ग्रह गुड़िक आपणकर भाग्य एवं लाभ को प्रभावित करिवे, जहाँ आपणक जीवन रे प्रमुख परिवर्तन आनिब। तो बंधु माने आसंतु जानिबा जे ही रज संक्रांति परे परे आपणक जीवन रे प्रमुख परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन आसीबा पई जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणक सफलता मिलिबाकू जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणक सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, से विषय जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवनरू समस्त दुख, कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, बारंबार आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाकू आपण सक्षम होई पारु नथिले, जहा फଳରେ आपणक उपरे ऋण कर्जर भार बढ़ी जाइथिला। आपण कठिन परिश्रम करुथिले किंतु परिश्रम अनुसारे आपण फल पाउ नथिले। परिवार मध्यरे निरंतर कलह लागि रहुथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बाधा देखा देउथिला। सामाजिक सम्मानर अभाव देखा देउथिला। चाकरी पाइबारे आपण असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। आपण आपणकर पिलामानक विषय चिंतित रहुथिले। व्यवसाय वाणिज्य रे मध्य आपणको क्षतिर सामना करबाको पड़ुथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तो एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला, सेगुड़िक वर्तमान दूर हेबा पई जाउछि। एही रज संक्रांति ठारू आरंभ करी आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। आपणक पंचम भाव रे देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अछंती एवं शास्त्र रे एहाको अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। तो रज संक्रांति ठारू आपणक पई गुरुत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे जे कोनोसी समस्या लागि रहिछि, जे कोनोसी कष्ट अछि, से सब दूर हेबा पई जाउछि। पंचम भावटी आपणकर शिक्षा, प्रेम जीवन एवं संतानर भाव होइथाय। तो जो दंपति माने दीर्घ समय धरी संतानर इच्छा करि आसुचंती किंबा निसंतान रहि अछंती, निश्चित रुहंतु जे ही रज संक्रांति परे आपण गर्भधारण करिबार किंबा संतान प्राप्ति करिबार संभावना अछि। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ। एहा सहित जो मानकर विवाह प्रस्ताव पूर्वरु विलंब होइतिला किंबा पड़ी रहितिला, सेमानंक पई एही समय नूतन प्रस्ताव एवं विवाह योजनार सफल चूड़ांत हेबार संभावना आनिछि। छात्र माने उच्च शिक्षा पई नूतन प्रतिष्ठान रे प्रवेश पाई परिबे, कारण गुरु आपणकर भाग्य भाव उपरे शुभ दृष्टि पकाउछंती। तो आपण पाठ पढ़ा पई विदेश किंबा अन्य स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर मन पसंदर कॉलेज रे आपणकर एडमिशन होइचिबो। जदि आपण किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउछंती, तेबे आपण निश्चित भाबरे सफलता पाइबे। आपण समस्त प्रकारर प्रतियोगिता रे सफलता हासिल करिवे। आपण आपणकर पिलामानक माध्यम रे खुशी खबर किंबा सम्मान पाई पारंती। आपण नूतन कोचिंग सेंटर रे मध्य नाम लेखाई पारंती। आपण आपणकर प्रेम जीवन एवं परिवार को प्रभावित करुथिबा समस्या मुक्ति पाइबे। आपणकर जीवन रे नूतन साथी आसी पारंती किंबा जदि आपणकर प्रेम जीवन रे पूर्वरु किछि समस्या लागि रहितिला, आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर थिला, कोनोसी कथा को नेकी आपणक मध्यरे जोगाजोग बंद होई जायतिला, तो पुनर्बार आपणक मध्यरे जोगाजोग होई पारे एवं
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବିବାହ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରିବା ସହିତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉନ୍ନତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଦୈନିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏନ୍ସିରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘରୋଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ମାର୍କେଟିଂ କାମ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କାମ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।